अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। मुल्क की सियासत इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान। ये 3 घंटे तवील मुलाकात थी जिसमें इमरान खान के दबाव को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और इस बात का ऐलान किया गया कि इलेक्शन जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और तब तक के लिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। दूसरी जानिब इमरान खान जो कि पहले से ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अपनी फाइनल कॉल अब वो सितंबर से आगे नहीं लेकर जाएंगे। 10-12 दिन ही रह गए हैं सितंबर का महीना ख़त्म होने में, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अभी तक वो फाइनल कॉल नहीं आई। इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब उनके खिलाफ बहुत से केसेस भी चल रहे हैं। उनको एक अदालती केस में रिलीफ भी मिला है। जजेस धमकी वाले केस में अब दहशतगर्दी की दफात को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा अहम और बड़ा केस तोशाखाना रेफरेंस का केस है। ये फैसला भी अब महफूज कर लिया गया है। आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। बहुत मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब ने। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं हुमायूं अख्तर साहब, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। और मारूफ तजियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं हुमायूं साहब आपकी जानिब आऊँगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है सितंबर में कुछ हो सकता है, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में। इमरान खान साहब बड़े जलसे भी कर रहे हैं और फाइनल कॉल का भी इंतज़ार है सबको। कुछ वाकई होने वाला है सितंबर की? अभी तक फाइनल कॉल की ऐलान सामने नहीं आया इमरान खान साहब की तरफ से। कुछ होगा, कुछ तब्दीली आएगी या वही पुरानी तनख्वाह पर सब काम करेंगे आपके ख्याल में? देखिए, आपने देखा है कि पीटीआई पिछले चंद माह से इमरान खान की 26 साल जद्दोजहद है। 2018 में उनकी हुकूमत बनी और 9 अप्रैल को 2022 में एक नो कॉन्फिडेंस जिसको हम मतनाज़ा कहते हैं उसके ज़रिए हमारी हुकूमत ख़त्म होगी। उसके बाद आपके सामने है जिस बहादुरी से और जवामर्दी से इमरान खान मैदान में निकले हैं और पूरी अवाम के दिल जीत लिए हैं। इस वक्त तो पीटीआई का ग्राफ जो कि 17 जुलाई के पंजाब के बाई इलेक्शंस में वाज़ेह तौर पर सामने आ गया था कि पंजाब जो है वो अब पीटीआई के पीछे खड़ा है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि लाहौर। अब हम आप देखते हैं कि ये सिचुएशन जो होती हैं, ये आपको पता है, ये 25-25, 30-30 साल की पीपल पार्टी की डोमिनेशन रही। 25-30 साल पंजाब में, लाहौर में, फिर PMLN की रही। हमारी नज़र में ये डोमिनेशन अब ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई अब पंजाब में मकबूल तरीन पार्टी है। इससे हमें तो जी हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इलेक्शन तो होगा इंशाल्लाह। दबाव तो बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब की जानिब से। आज भी उन्होंने चकवाल में जलसा किया है और गवर्नमेंट पर खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें एक चीज़ नहीं मिल रही तो वो है जनरल इलेक्शन उनको नहीं मिल रहे। तो आपको क्या लगता है कि कामयाब हो पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन हासिल करने में? जी, हम अर्ली इलेक्शंस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ज़रा पेचीदा मामला होता है क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम चाहेंगे कि इलेक्शन जो है वो चारों सूबों में और वफाक में, जैसे कि हमेशा पाकिस्तान में हुआ है, उस तरीके से हो। और अर्ली इलेक्शन के तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अर्ली इलेक्शन हमें मिल जाएगा। तो हुमायूं साहब, एक और बात भी जो सामने आई है वो 1-2 दिन पहले की बात है कि जब इमरान खान साहब ने, उनको ये लगता है कि कुछ लोग उनको बाईपास करके इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने तंबीह भी किया है। तो कौन लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर से? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब धड़ेबंदी मौजूद है और इमरान खान को फाइनल कॉल से पहले इस चैलेंज का सामना भी है अब?
میں اس کو کسی قسم کا چیلنج نہیں کہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اپریل 2022 کے واقعات تھے اس میں بھی بہت سے لوگ سمرسالٹس کر رہے تھے, اور ان سارے لوگوں کا حشر آپ نے ابھی پی ٹی آئی والوں کا دیکھ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے, اور کوئی پی ٹی آئی کا چاہے سینئر ہو چاہے جونیئر ہو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران خان کو بائی پاس کر کے وہ کچھ چیز حاصل کر سکے گا. یہ -1 فارمولا جو ہے جی, مجھے سیاست میں 34 سال ہو گئے ہیں, یہ میں -1 فارمولا کا سنتا ہوں. میں نے تو آج تک -1 فارمولا ہوتے نہیں دیکھا, اور نہ ہی یہ پی ٹی آئی میں ہوگا. پی ٹی آئی میں تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب آپ کے خیال میں پھر نااہل بھی نہیں ہو سکتے؟ لیکن نااہل, آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان پہ ٹیررزم کا کیس لگا تھا وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چارج کو نہیں مانا. یہ اب کیس تو آپ جو مرضی ان پہ کر دیں, حکومت بیٹھی ہے وہ کیس رجسٹر کر دے گی, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے ہے جس میں پاکستان کی کوئی عدالت, اور یاد رکھیے کہ یہ اپیل پروسیس سپریم کورٹ تک چلتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے گا. ٹھیک ہو گیا. کیسر احمد شیخ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. سر جی, لندن میں بڑی بڑی ملاقاتیں ہو گئی ہیں, 3 گھنٹے طویل ملاقات, کیا فیصلے ہوئے ہیں, اور پاکستانیوں کے لیے ان ملاقاتوں میں کچھ ہے بھی, یا صرف سیاسی بات ہو کے معاملہ ختم ہو گیا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی, دیکھیے پرائمریلی تو ملکہ صاحبہ کا جو انتقال ہے ان کی تدفین کے لیے ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب لندن تشریف لے گئے, اور وہاں کیونکہ ہمارے سپریم لیڈر میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں, تو وزیر اعظم صاحب ان سے ملنے اپنے بھائی کے ساتھ اور سپریم لیڈر کے ساتھ ملنے کے لیے گئے. تو وہ ملاقات تو لازمی ہے جب اس قسم کے مسلم لیگ کے 2 بڑے رہنما آپس میں ملیں گے تو تفصیل سے بات چیت بھی ہوگی, اور ہوئی, اور یہ جو ملکی معاملات ہیں ان پہ بھی بالکل سیر حاصل بحث بھی ہوئی اور بات چیت بھی ہوئی ہے. تو اب کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ تو ریویل ہو جائیں گی, سامنے آ جائیں گی. باقی یہ تو ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ قانونی اور آئینی بات ہے. جو اسمبلی کا پیریڈ ہے وہ پورا ہونا چاہیے, 5 سال کا پیریڈ ہے. ہمارے جو الیکٹ ہوئے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی, ان کا 5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. ٹینور پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ اتنے ابھی 3-4 اسمبلیاں اپنا ٹینور پورا کر چکی ہیں, اور وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس پہ تو سب کا ہمارے. لیکن شیخ صاحب, آپ کی سوچ میں اچانک سے تبدیلی کیسے آ گئی؟ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب تو روز یہی کہا جاتا تھا کہ ملک کا واحد حل جو ہے وہ الیکشنز ہیں, ارلی الیکشنز ہیں. جیسے ہی گورنمنٹ میں آئے تو سوچ کیسے تبدیل ہو گئی پھر آپ کی؟ دیکھیے اس وقت اس لیے کہا جاتا تھا کہ جو ہمارے دانست میں پی ٹی آئی سے حکومت نہیں چل رہی تھی, اور ان کے ممبر جو ہے نا, خود اس کے 22 ممبر ان سے ہٹ کے, دیکھیں نا, بڑی آپ بتائیے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, رہے 3.5-4 سال رہے, کوئی ہمارا ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی سینیٹر نہیں ہماری پارٹی کو چھوڑ کے, حالانکہ اپوزیشن چھوڑتی ہے. میں نے یہ پہلی بار دیکھا اپنی زندگی میں کہ حکومت کے ممبر جو ہے وہ اتنے ان سے نالاں تھے, اتنے ان سے غیر تسلی بخش ان کی پرفارمنس میں تھے کہ وہ ہٹ کے خود ہٹ گئے پی ٹی آئی سے. اب جب ان کے ممبر ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, میجارٹی نہیں ہوگی, تو ہم تو اس لیے کہتے تھے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں ملک کی فیور میں نہیں ہیں, تو وہ آئینی تبدیلی ہو گئی. تو ہم ضرور اس وقت ان کو کہتے تھے, عمران خان صاحب کو, کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. ان کے پاس ایک موقع تھا. آج جو الیکشنوں کی وہ بات کرتے ہیں, یہ تو ان کے ہاتھ میں تھا. اس وقت وہ چاہتے تو اسمبلی توڑ دیتے, وہ ایز اے پرائم منسٹر. اس وقت تو انہوں نے پسند نہیں کیا اسمبلی توڑنا. آج جب وہ ہٹ گئے قانونی اور آئینی طور پر, آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی فوراً الیکشن کراؤ. تو یہ کیا فوراً الیکشن ان کے ہاتھ میں نہیں تھے؟ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے حکومت نہیں چل رہی تھی,
تو جو پی ڈی ایم کی اب حکومت آئی ہے اتحادیوں کی، تو آپ سچی بات بتائیے گا کیا ان سے گورنمنٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے خلاف یہی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آپ سے بھی نہیں چل رہی، ڈالر آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، مہنگائی آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، بجلی قیمتیں آپ سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہماری جو پرفارمنس ہے یہ مسلسل پچھلے 30-32 سال میں جو کچھ ہم نے بویا ہے نا اس کو کاٹ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت نے میکسیمم ہمیں ڈیفیسٹ دیا، بجٹ کا خسارہ کبھی اتنا نہیں تھا جو پچھلی حکومت کے دور میں 4000 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا. لیکن ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ریونیو بڑھایا ہے، حالانکہ سچ بولنا چاہیے نا. یہ ہمایوں اختر صاحب تو ہر چیز جانتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس میں اکنامکس میں یا معاشی حالات میں اگر ہم غلط بیانی کریں گے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریونیو بڑھایا، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایکسپینڈیچر کئی گنا اس سے بڑھا لیا اور جو خسارہ ہے وہ 4000 ارب ہو گیا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ایکسپورٹ بڑھا دی، یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. اب وہ ایکسپورٹ اگر 3-4 ارب ڈالر بڑھ بھی گئی تو ایکسپورٹ کئی گنا اور بڑھ گئی، 20 ارب ڈالر بڑھ گئی، 80 ارب ڈالر کے قریب ہو گئی. تو یہ میں حیران ہوں. ہمیں کہتے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ابھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہی اگر 20 ارب ڈالر تھا تو انہوں نے بھی 17 ارب ڈالر چھوڑا ہے، اور ہم نے 110 روپے ڈالر پہ یا 115 روپے ڈالر پہ چھوڑا تھا، انہوں نے 190 روپے ڈالر پہ چھوڑا ہے. تو انہوں نے جو یہ مہنگائی کا بیج بویا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کنٹرول ہو رہا ہے، یہ حقیقت صحیح بات یہ ہے کہ مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی اور ہائیسٹ مہنگائی ہے. لیکن یہ اس کا تمام، اور آئندہ بھی اگر کوئی حکومت آ جائے گی نا، اگر الیکشن ہو جائیں گے، ہمایوں صاحب بیٹھے ہیں سامنے. بالکل، آپ نے 2 دفعہ ہمایوں صاحب کا ذکر کیا ہے. میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں کوئکلی ذرا، ہمایوں صاحب جب مہنگائی 16% تھی تب تو ملک کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہونے والا ہے، لیکن اب مہنگائی اپنی عروج کو پہنچ چکی ہے، لیکن اب کم از کم ہمیں دیوالیہ کا خدشہ نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا بھی دیں، سمجھا بھی دیں کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے یہ جو پچھلے 25-30 سال سے کیسر بھائی نے صحیح کہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قرضے پہ قرضہ چڑھا رہے ہیں، اور قرضے پہ قرضہ چڑھا رہے ہیں. پہلے ہم 5 سال بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے، پھر 3 سال بعد، اب چند مہینے بعد جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے جب آپ دیکھیے پچھلے 25-30 سال میں پاکستان کا بیرونی اور اندرونی قرضہ کس تیزی سے بڑا ہے. اب یہ اس ملک میں مینوفیکچرنگ سیکٹر شرنک کر رہا ہے، ایگریکلچر سیکٹر شرنک کر رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو کوئی نہیں رہی. انویسٹمنٹ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہوتی ہے وہ دوسرے سیکٹروں میں چلی جاتی ہے، آئی پی پیز میں چلی جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر دیتے ہیں. یہ نان پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں. ادھر تو ہمیں بیٹھ کے، اور ہم نے یہ کام شروع کیا تھا پی ٹی آئی دور میں، ہمارے سر پہ پہلے کووڈ آ ٹپکا، اس کے بعد یوکرین کا انویژن آ ٹپکا، اور وہ قیمتیں دنیا کی کہاں سے کہاں چلی گئیں. ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. اس ملک میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بار بار ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں. اور یہ جو مہنگائی آتی ہے دو ذریعوں سے آتی ہے. ایک دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کووڈ کی وجہ سے مہنگائی آئی، یوکرین کی وجہ سے مہنگائی آئی، اور تیسری مہنگائی آتی ہے جب آپ آئی ایم ایف کے پاس دوڑے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیشہ مہنگائی آتی ہے. دیکھیں میں ادھر بیٹھ کے کوئی کمپیریزن اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. میں نے تو آپ کو پچھلے 25-30 سال کا سینیریو بتایا ہے کہ اب آپ یہ چھوڑیں کہ سیلاب آ گیا، یہ آ گیا. میں نے بتایا ہم نے کوشش شروع کی تھی کووڈ آ ٹپکا، یوکرین آ ٹپکا، اب سیلاب آ ٹپکا ہے. لیکن آپ کم از کم ہمیں یہ بتائیں تو صحیح، یہ حکومت، کہ ان کا کیا اکنامک پالیسی ہے اگلے جتنے بھی ماہ ہیں کہ ملک کو اس بحران سے، جس میں 23 مرتبہ آئی ایم ایف اور ہر 6 مہینے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس بحران سے کیسے نکالا جائے. آپ بیٹھے ہوئے جس طرح بھی آئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پلان کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر جمیل صاحب، جو پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان سے ملک نہیں سنبھل رہا تھا اور ہم اس ملک کو سنبھالیں گے. اب جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ ہم بھی نہیں سنبھال پا رہے. ڈالر کہاں سے کہاں چلے گیا، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، اب تو آٹا بھی نہیں مل رہا. تو اگر ان سب سے نہیں سنبھل رہا تو پھر عوام کس سے توقع رکھے؟ پھر نہیں، یہ تو بڑی ہی ایک ناگفتہ بہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کسی سے نہیں سنبھل رہا ہے. اور جب یہ بھنور میں بہت زیادہ بھونچال آ جائے تو یہ حقیقت ہے کہ کسی سے نہیں سنبھلتا. اور اس بھونچال کو لانے میں
जिस तरह बिल्कुल सही फरमाया हमारे दोनों सियासतदानों ने, ये 30-35 सालों का एक ये खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं, और बतदरीज ये जो सिलसिला चलता रहा, उसकी सूरत हाल, उसकी जो वजह से अभी जो पिछले माह तक के या जून तक के जो एदाद शुमार हैं, उसमें 59,696 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 60 के करीब 60,000 ट्रिलियन के करीब जब हमारा डेट हो और लायबिलिटी हो, तो उसके बाद हमारे पास पल्ले में रह क्या जाता है। जहां जीडीपी हमारा डेट टू जीडीपी 89-90% पर पहुंच जाए, जबकि हमारा अपना कानून कहता है कि 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जब हम हमारा एक्सटर्नल डेट जो है तकरीबन 140 को टच करने लगे, और इंटरनल डेट हमारा इसी हिसाब से सारा मिला के $267 बिलियन तक हमारा डेट पहुंच जाए, तो इस वक्त होना क्या चाहिए कि कुछ चीजें तो जो हमारे अफकार हैं और बतदरीज जो हमारे अफकार बिल्ट होते रहे, जो हमने अपने हाथों से इस मुल्क और कौम के साथ जो हमने ज्यादती की है, वो उस पर थोड़ी सी सियाको सबाक के साथ मैं थोड़ी सी चाहूंगा कि इस पे आपके सामने पेश कर दूं। और उसमें आप देखें कि मैं नहीं कहता, ये यूनाइटेड नेशंस का जो यूएनडीपी का डायरेक्टर जो गया है पिछला, वो बता के गया है कि हमारे पास क्या खराबियां हैं। उससे किस हद तक हम एग्री करते हैं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है डिसएग्री करना, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस में भी तकरीबन 9.5 साल मैंने खिदमत अंजाम दी हैं, और वो कहता है कि इतनी हॉरिबल, मार्क एंड्रेस का नाम है, कहता है कि बड़ी हॉरिबल सिचुएशन है। और देखें कि जहां एजुकेशन, जहां लेबर एक्सप्लॉइट हो रही है, जहां लोग पार्टियां दुबई में और लंदन में करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज दुबई और लंदन में जाके बनाते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर जहां कर्ज के पैसे लिए जाते हैं और उसमें से जो किकबैक मिलता है, उसके जिस हिसाब से उसको हमारे ही अपने ही हमारे लोग जिस तरह करते रहे इन्वेस्ट इन मुख्तलिफ मुल्कों में, जिस तरीके से लैंडलॉर्ड्स यहाँ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात की जाए तो ऐसे लगता था जैसे आखिरी 1 साल जो उनको सर्व नहीं करने दिया गया, सब कुछ जो मुल्क के लिए अच्छा होना था वो उस आखिरी 1 साल में होना था। ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने ही मुश्किल फैसले ले लिए, फिर इलेक्शंस फिर कहाँ रह गए? अगर इलेक्शंस के बाद ही मुश्किल फैसले, इलेक्शन ही वाहिद हल है, तो फिर इतनी महंगाई क्यों कर दी, लोगों पे इतना बोझ क्यों डाल दिया, इतने बड़े बड़े बिल कैसे आ गए, पेट्रोल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ा दी गई? तो इसका अगर सोल्यूशन आप बता सकें, सोल्यूशन क्या है फिर इसका? नहीं, सोल्यूशन इसका शॉर्ट टर्म में तो जो लो हैंगिंग फ्रूट हमारे लिए है वो तो यही है कि रेमिटेंस हम बढ़ाएं। एक्सपोर्ट हमारे शॉर्ट टर्म में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम शॉर्ट टर्म में कर नहीं सकते, जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है। तो इस वक्त हम रेमिटेंस पे कर सकते हैं। इस वक्त हमें वो छोटे छोटे एवेन्यूज तलाश करने पड़ेंगे अफ्रीकन कंट्रीज में, और जो ऑनलाइन हम जितनी चीजें अपनी गुड्स एंड सर्विसेज फरोख्त कर सकते हैं, और जो $1 को हम कमा सकते हैं, जिस लिहाज से उसके लिए कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना भी नजर आई, ना पहले कभी नजर आई काफी अरसे से, कि जिसमें ये अंदाजा हो सके। तो ये इसके अलावा अगर देखें तो सारों को पता है कि हमारे पास इतनी गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए, हमारे पास इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, हमारे पास एक्सपोर्टेबल ऐसे आइटम्स होने चाहिए जो हम एक्सपोर्ट कर सकें और जो हम कॉम्पिटिटिव रेट पे कर सकें। ये तो एक सारी आइडियल चीजें हैं ना। लेकिन इस वक्त हम क्या करते हैं? इस वक्त जो हम कर सकते हैं कि सर जोड़कर अगर हमारे तमाम सियासतदान बैठ जाएं और निज़ाम मईशत पे अगर थोड़ा सा गौर कर लें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये तमाम लोगों के हाथों से बात निकल जाएगी। हम डिफॉल्ट की बात करते हैं, मिफ्ता साहब कहते हैं डिफॉल्ट नहीं हो सकता। जो इशारे आपके सामने मौजूद हैं, उस इशारियों पे अगर हम रहे और जिस तरह वो भंवर में हम फंसे हुए हैं, और ये इशारे बढ़ते जाएंगे हमारे डेट सर्विसिंग के और बाकी मामलात के और महंगाई के लिहाज से, तो उस लिहाज से हम तो डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे ना। फिर हमारे पास उसकी एक स्कीम होनी चाहिए, और इस वक्त हमें इंतशार से जितना बचा जा सके बचना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इंतशार से पाकिस्तान को बचना चाहिए, और सियासी जमातें मिल बैठें, एटलीस्ट मईशत पर तो इकट्ठी हो सकती हैं, लेकिन सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान साहब ये पहले ऐलान कर चुके हैं कि सितंबर में वो फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, और इसके बाद उनको भी धमकी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि इमरान खान कॉल दें
हकीम सनाउल्लाह उनके इंतज़ार में हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसी पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हुमायूं अख्तर साहब, अब से कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो इसी मुतालिक बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल देनी है, या तो धरना देंगे या फिर एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो सबका इस बात पे इत्तेफाक भी था कि मुल्क में इंतशार नहीं होना चाहिए, बैठ के मामला तय करने चाहिए। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की कॉल से इस मुल्क में इंतशार फैलेगा और इसका कोई और हल भी हो सकता है? इमरान खान साहब ने आज तक ये कभी नहीं कहा कि वो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा एक पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया और हमारा आज तक कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें अफरा तफरी मचाई गई हो, तोड़ फोड़ की गई हो। दुनिया के हर माशरे में पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त होती है। हम समझते हैं कि हमें कबल अज़ वक्त जो जिस तरीके से निकाला गया है उसका बेहतरीन हल ये है कि एक फौरी इलेक्शन कराया जाए। बल्कि इमरान खान ने तो अप्रैल में पहले ही ऐलान किया था एक इलेक्शन का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उस पर राज़ी नहीं हुआ। हमारी डिमांड यह है, इस वक्त पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है, देखिए पहली चीज़ जो चाहिए होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और हमारी नज़र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त सिर्फ उस सूरत में आ सकती है अगर एक एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होके एक नई हुकूमत सामने आके बैठे। हमारी ये पोजीशन है। इंतशार की तो बात ही कोई नहीं कर रहा है। तो हुमायूं साहब, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, माशाल्लाह आपका भी काफ़ी तजर्बा है, आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। किसी दौर में आपने देखा कि पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल आपको नज़र आया हो, और इस बात की क्या गारंटी है अगर अब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी इस मुल्क में? आई थिंक अगर इलेक्शन होता है और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट वजूद में आती है, आपको मालूम है कि हमारी पीटीआई इस वक्त बहुत सी एरियाज़ में बड़ी तफसीली गहराई में जाके जायज़ा ले रही है कि इस मुल्क के जो मुख्तलिफ मसले हैं उनका क्या हल निकाला जाए, ताकि अगले इलेक्शन के बाद जब हमें मौका मिले तो हम बहुत तेज़ी से इस मुल्क के मसाइल दूर करने पे लग सकें। हमारे प्लान पूरे हमने पहले माजी से सीखा है कि आप जब इक़्तिदार में आके बैठें तो बहुत जल्दी 100 दिन के अंदर 6 महीने के अंदर अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ नतीजे सामने लाएं, और इस वक्त हमारी वो पूरी प्लानिंग जारी है। एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी, एक इलेक्शन होगा, मैं समझता हूं कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो सर, आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंट छोड़ने का जो आपका फैसला है वो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नैब तरामीम में उन्होंने नैब कवानीन में जो तरामीम है वो मंजूर हो गई और हुकूमती लोगों के सबके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप पार्लियामेंट में होते तो इतनी आसानी से ये लोग ये सब कुछ तो ना कर सकते। बहरहाल जी, हमारा इस पे मौक़िफ़ है कि जो अप्रैल 2022 में इस मुल्क में हुआ हम उसको तस्लीम नहीं करते, और उस नतीजे में हम इस पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठना चाहते, और हम कह रहे हैं कि यह गैर यकीनी का जो आलम है वो सिर्फ उस सूरत में दूर हो सकता है कि अगर फ़ौरन इलेक्शन कराए जाएं। और मुझे काफ़ी पुख्ता यकीन है कि हम, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, कि हम इलेक्शन, हमारा जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, वो जल्द हमें नज़र आ जाएगा होता हुआ। ठीक हो गया शेख साहब। वो तो हुमायूं अख्तर साहब तो बड़े पुरुमीद हैं कि अर्ली इलेक्शन का मुतालबा जल्द मंजूर हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, और आपको ये नहीं लगता कि इलेक्शन में ताख़ीर जितनी होगी आपको नुकसान इसका होगा? जितना बर्डन आप पे पड़ गया है महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, आटा इस वक्त नहीं मिल रहा, तो आपके लिए शायद इतना ही काफ़ी है कि केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, या फिर पॉलिटिकल कॉस्ट आपको जो देनी पड़ेगी वो कौन बियर करेगा? अब
इमरान सनाउल्लाह साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप बड़े अच्छे आज जो टॉपिक पे डिबेट होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, वो करवा रहे हैं हेल्दी टॉपिक पे। तो हम एक दूसरे की सिर्फ टांगें उछालना, खींचना या मुखालफत की बात नहीं करें। अक्सर प्रोग्रामों में सिर्फ ये होता है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है और सामने वाली पार्टी बहुत ख़राब है। देखिए, ये बड़े लर्नेड आपके पैनल में हुमायूं अख्तर साहब और जमील साहब बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। देखिए, हमें यही सब हम मुतफिक हैं कि कोई शॉर्ट टर्म रास्ता नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन नज़दीक इन सैलाब के सूरत हाल में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो असम्बली है वो अपना टेनोर उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन फौरी इलेक्शन का तो कोई चांस नहीं इन हालात में, जबकि करोड़ों लोग अपने घर छोड़ के वो हैं सैलाब की जद में, वो इस वक्त उनका इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए, ये सब हम मुतफिक हैं। पिछले 30-32 साल पहले ये वक्त था जब इंडिया पाकिस्तान की इकानमी से 4 गुना इकानमी थी। आज इंडिया पाकिस्तान की इकानमी से 12 गुना इकानमी हो गई है। मुझे याद है कि 87-88 में मनमोहन सिंह और 90 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारे डॉक्टर महबूब हक से, मैं क्योंकि उनका बड़ा करीबी दोस्त था डॉक्टर साहब का, वो टेलीफोन पर पूछते थे कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। दोस्त थे आपस में दोनों, कि हमें भी बताइए कि क्या गुर है, किस तरह आप इतनी तरक्की कर रहे हैं जी। हमने यही किया कि आपस में जो पॉलिटिकल हमने किए ना, झगड़े किए, ये 35 साल में, ये इसमें ज़्यादातर 35 साल में ना 25 साल हमारी पॉलिटिकल हुकूमतें रही है। बिल्कुल शेख साहब, लेकिन कसूर इसमें किसका आप देख रहे हैं? पीटीआई की गवर्नमेंट आई, आपने उनको चलने नहीं दिया, आपकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने चलने नहीं दिया। अब जो गवर्नमेंट आएगी उसको कोई तीसरी फोर्स जाके चलने नहीं देगी, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? स्टेबिलिटी, जैसे कि हुमायूं साहब ने बात की, आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल यही टॉपिक है जो डिस्कस होना चाहिए। किसी ने किसी को चलने नहीं दिया और हम सब दुनिया से बहुत पीछे हो गए। अब जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी मिल के कम अज कम कुछ ना कुछ जो मुल्क के बेहतरी के हालात हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, 2-3 मोटी मोटी चीज़ें थी जो करने लगे। हम अपने डैम नहीं बना सके, ना हम रिजर्वायर बना सके। उसके बाद हम जो नेशनलाइज यूनिट चल रहे थे नुकसान में, मानते हुए भी उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया और नुकसान करते रहे, मुसलसल नुकसान कर रहे हैं, उसको हम प्रॉफिटेबल नहीं बना सके। उसके बाद हमने ये किया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो मैंने पहले आपको बता दिया। अब जब कोई चीज़ पे हमारी रजामंदी नहीं होगी, एक दूसरे पार्टियां और एक दूसरे की टांग ही खींचेंगी। अगर आ जाएगी, फ़र्ज़ कीजिए इलेक्शन हो जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए पीटीआई हुकूमत में आ जाती है, तो वो झगड़ा तो अपनी जगह पे रहेगा। सबसे पहले हमें अपनी अच्छा किया क्या, मैं आपको बताऊं, हमारे ब्यूरोक्रेट ने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं दी। कोविड इंडिया में ज़्यादा था पिछले साल, हुमायूं मेरे से और जमील साहब एग्री करेंगे, पिछले साल इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड था, हमारे यहाँ बहुत कम था इंटेंसिटी। लेकिन इंडिया में 44-45 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और हमारे यहाँ 1.5 अरब डॉलर की। शॉर्ट टर्म देखिए ना, एक ही काम था कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाते जिसमें लोग, यहाँ हमारी मार्केट में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट ने, हम सब ने मिल के माहौल ही ऐसा नहीं बनाया। पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं है। हम बार बार कोशिश कर, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक हम मिल, क्यों कि पॉलिटिकली हम एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें बैठना पड़ेगा अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, नहीं तो कोई भी हुकूमत आती रहेगी। इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो डिफॉल्ट कहते हैं, अल्लाह ताला करे कि बच जाए, ना खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन बहुत ही बुरी सूरत हाल है। बिल्कुल, सूरत हाल तो बहुत बुरी है, लेकिन डॉक्टर लोग अपना सरमाया बाहर ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हुमायूं साहब ने कुछ तजावीज़ पेश की, उन्होंने कुछ निशानदेहियाँ की, कैसर शेख साहब ने भी कुछ ऐसी ही बातें की। हमें ये तो पता लग गया है कि इस मुल्क में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अगर ये सब कुछ हमें पता लग गया है तो फिर ये मुल्क सही डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा, और आखिर पर इसका जिम्मेदार कौन है? इतना ही क्या काफ़ी है कि इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन गरीब आदमी की तो कमर टूट गई ना अब। जी, वक्ती तौर पर बचा लिया, वो भी आगे जाके देखें क्या होता है। लेकिन हम इस वक्त जिस भंवर में फंसे हुए हैं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, उसमें हम इकोनॉमिक सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह कैसर साहब ने जिक्र किया, हुमायूं साहब ने जिक्र किया, अगर हम अपना सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो ये विशेष सर्कल खत्म होने वाला नजर नहीं आता है। देखिए, इटली में 69 गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं अब तक,
اور یہ سے 1945 سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے لے کے اب تک 69 گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، ان کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ دیٹ ہیز ریمینڈ آن کورس، ایک جیسی اکنامک پالیسی بائی فار رہی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں کہ جس طرح جو نئی رجیم آتی ہے اکنامک پالیسی چینج ہو جاتی ہے، پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، فارنرز کی انویسٹمنٹ کو تو چھوڑیں، اپنے پاکستانی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ باہر لے کے جا رہے ہیں، تو باہر سے کون ادھر آئے گا؟ تو یہ صورتحال اسی کی وجہ سے جو معاملات ہماری بڑی بدتری کی طرف جا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ فلڈ نے تو ایک اور زیادہ ہمارے اوپر ایک آسمانی آفت جو آئی ہے، وہ پہلے جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہم نے جو آفت بنائی ہوئی ہے، اس میں مزید بہت زیادہ گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور جس طریقے سے اس وقت ایک عام آدمی پس رہا ہے، اور خاص طور پہ سیلاب کے بعد، تو وہ تو گیپ جو پہلے تھا وہ مزید بڑھ گیا ہے، اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ گیپ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح جا کے بفر پڑیں گے کہ آپ اور میں، ہمیں وہاں سڑکوں پر سفید پوشی کے ساتھ چلنا کہیں مشکل نہ ہو جائے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھ کے، اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سر جوڑ کے بیٹھنا تو کوئی چاہتا ہی نہیں. آپ نے اتنے سال دیکھ ہی لیا ہے کہ سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کوئی ایک چیز آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایک چیز بتائیے، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جس میں تمام پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکے پاکستان کی. ان کو بتا دیں کہ ہماری جو ہے نا سوسائڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اکنامک سوسائڈ کی طرف، اور اگر ہم نے یہی کیا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مقدر کی یہی ہے تقسیم، صبح نو تجھ کو ملے، مجھ کو سیاہ رات ملے، اور گر خدا ہے تو اس سے یہ نہ گوارا ہوگا، ایک سونے میں تلے اور ایک کو خیرات ملے. یہ عوام نکل آئے گی سڑکوں پر، اور جب یہ نکل آئی تو نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ رہے باقی نہیں بچے گا. اور یہ سیاست اور یہ ساری ہماری جو اس وقت پریویلیج کلاس کی جو ہماری پریویلیجز ہیں، وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. اس لیے یہ بہت بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نہیں، اور یہی وجہ، یہی ریئلائز کا آپ اور میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم یہ بات عیاں کریں. اپنے لیڈران پر ہمارا حق ہوتا ہے، ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارا حق ہوتا ہے ہم ان کو بتائیں کہ جی آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، اگر یہ رسا کشی اس طرح چلتی رہی تو کیونکہ ملک بھی اس نہج پر ہے. ٹھیک ہے، ملک اس نہج پر ہے، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. سب کے پاس ایک ہی حل ہے کہ سب مل کر بیٹھیں اور اس ملک کے فیصلے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. لیکن کیسے، یہ اس کا جواب جو ہے ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مہنگائی کی بھی بات ہو رہی ہے. ملک میں اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکی ہے، لیکن اس کا سلوشن کوئی نظر نہیں آ رہا، اور گورنمنٹ سے بھی یہ معاملہ حل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو ہمایوں اختر صاحب، جیسے کہ اکانومی پر آپ کی بڑی گرپ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی الیکشنز تو چلیں، گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مقررہ وقت پر الیکشن کروائیں گے، لیکن تب تک کیا لوگ اس کو برداشت کر پائیں گے اس گورنمنٹ کو؟ اور یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا اس مہنگائی کا حل کیا ہے؟ اگر چند مہینوں کا میں آپ سے بات کروں کہ چند مہینوں تک اگر اسے کنٹرول کرنا ہو تو آپ کے خیال میں کیا مشورہ آپ کا؟ دیکھیے، آپ اگر کہیں کہ میں اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو ایک انسٹنٹ حل نکال دوں اس سارے 30-35 سال کے جو ایکومولیٹ ہوئے ہیں ہماری پالیسیز، تو وہ تو ممکن نہیں ہے. میں ایک دوسری بات بتاؤں. دیکھیے، ہمارے ملک میں بز ورڈز بن جاتے ہیں. آج کل ایک بز ورڈ ہے چارٹر آف اکانومی، کہ جی آپ چارٹر آف اکانومی کر لیں تو پھر ساری چیزوں کا حل ہو جائے گا. یہ حکومت ابھی بیٹھی ہوئی ہے، آ کے ان کے پاس حکومت ہے، جتنے عرصے لاس کرتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے آپ پروگرام لے آئے ہیں، جس پروگرام میں صرف یہ ہوا ہے جو پچھلے 25-30 سال سے ہو رہا ہے کہ ہم اور قرضہ لے آئے ہیں. اب آئی ایم ایف چھوڑ ہم باقی ملکوں سے بھی اور قرضہ لائیں. جو پہلے قرضہ ہمارا تھا، وہ میں تو کہہ رہا ہوں نا، اس وقت ہم وی آر پائلنگ ڈیٹ آن ڈیٹ. پائلنگ ڈیٹ آن ڈیٹ از نو سولوشن فار اینی اکانومی. ان فیکٹ کہ پائلنگ ڈیٹ آن ڈیٹ سے حالات بدتر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو آپ ساروں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے، ٹیکسیبل اینڈ نان ٹیکسیبل،
उसमें से जब हम सिर्फ डेट सर्विस इंटरेस्ट पे करते हैं पिछले फिस्कल में तो 81% उधर निकल गया। 81। आप इसमें सिर्फ अगर डिफेंस ऐड करें तो यू आर अबव 100%, मीनिंग कि एज ऑफ राइट नाउ आप अपना जो डिफेंस है उसको पार्शली कर्जे से कर रहे हैं। 1-2 साल अगर आप फिर इफ यू पाइल डेट ऑन डेट, ये बहुत जल्दी वक्त आ जाएगा कि आपका सारा जो नेट फेडरल रेवेन्यू है वो डेट सर्विसिंग में लग जाएगा और आप सोच सकते हैं कि फिर क्या होगा। जी शेख साहब, ऐसे ही होगा फिर? जी हुमायूं साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैं इस वक्त नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ। हमने 2-3 दिन पहले मीटिंग की है। मैं अभी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से थोड़ी देर पहले मिल के आया हूँ। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे 35 साल में से 32 साल तो टेक्नोक्रेट, ये हमारा आईन कहता है कि कौमी असम्बली बजट को बनाएगी, अप्रूव करेगी। 32 साल तो हमारे ये एक्सपर्ट जो IMF से आते हैं, जो बैंकों से आते हैं, उनका सारा बैकग्राउंड है। अगर ये इतने एक्सपर्ट होते तो आज हम इस तबाही का शिकार ना होते ना। कोई सिर्फ 1 साल जो है अपना, आप समझिए कभी अब आ जाते हैं। बिल्कुल शेख साहब, वक्त चुके कम है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब से भी एक कमेंट ले लूं। डॉक्टर साहब मैं बस एक लफ्ज अगर आप मुझे इजाजत दें, जब तक देखिए बात ये है कि असेंबली के इलेक्टेड लोग तो कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक हो गया शेख साहब, माजरत, वक्त चुके खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात कि कर्ज लेकर ये इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।